Yabang. Marunong na magligo. Ayun! Ayun! Tapos sobrang ligo. Doon, doon, doon daw, doon. Doon daw, doon, 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 doon. Ligo. Ala, ala. Sige. Ligo mo. Ligo. Sige. Tingin, tingin sa daan. Dadaan dyan kayo. Ayoko. Mamaya. Mamaya, mamaya, mamaya. 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 Oh, ready? Ligo. Ligo. Ligo po nga. Oh, yan. Diretso. Diretso. Ligo pa ganun. Ma'am, huwag mong biglayin. Binibigla mo ligo. Oh, doon. Ligo doon. Ligo doon. I-picture na natin ito. Ligo doon. Oh, oh, oh. Ligo. Yan. Diretso, diretso. Ligo doon na, mamaya. One, two, three. Ligo. Ligo doon. Doon. Ito daw. Yun. Yan. Diretso, diretso. Ay, ala, ala. Ala, ala. Tingin sa daan. Pogi nga. Oh. Diretso. Huwag mong iligo. Diretso lang. Tawag. Konti na lang eh. Ha? Konti na lang eh. Naorasan mo ate. Ay, nandito sa camera eh. Ay, ilang minutes na kaya? 5 minutes naman. 20 seconds. Siya nagliliko. O ikaw? Ano ba yan? Nakaligit ang dalawang ito eh. O yan, tama na. Marky. Balik na. Mamaya, pipicture mo na. Aba. Galing. Aba, galing. Shoot eh, shoot. Yung ay. Cute. Yun. Cute. Aba. Please, bilisan mo. Bata talaga tayo. Galing ah. Huli. Shoot, shoot. Shoot. Lala. Bat. Shoot. Yun. Ito ka, dito na siya. Ha? Ito ka, dito.
Ay, meron pa, meron pa. Ay, meron pa. Oh. Laksan mo, please. Ayusin mo. Shoot, shoot. Laksan mo. Power. Laksan mo. Hindi, ito maka pa pre. Ah, bulok ni Lolo. Nakikishoot